بچه‌ها السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بچه‌ها این امروز 5 اکتبر سال 2024 ما در سرحدی оренбургск область Сагарчин قرار داریم. یعنی همه گرانسودا برای خلق جمهوری شریف تاجیکستان отдельно очередь این همه همکاری ما списка کردیم خدمت با خدمت ما یک دیگر فهمی کرده گذاشتیم هر 5-6 ساعت دا 5-6 ماشین سر میته. مثلا примерно یک سوتکا 24 ماشین سر میته دا примерно. یعنی با خیلی راهاش هم هست. همین را گفته بزرگم اینمی گرانسای قزاقستان در اومدن 50-60 کیلومتر مسافت داره. железнодорожный вокзал ай касе ки бародаро намехоҳад ин очереда навбат бисёр истодан тоқат надора ё ки намоса ягон корои зарур дора мерем аяму границаи қозоқистон поезда билет мегирем россия медурем тезтар мешавад бод ай россия мошинои худмон встречат мекунад бо москва мебарем иншаллоҳ ҳамин то сарҳада ҳамаша худмон мошинои худмон қадим мезгаронем бо барои тез гузарондани хеле вариантҳо ҳам ҳастанд ҳамаша маълумоти бештар мефаҳмонем ватсап дар галасҳои партои мо ҳатман ҷавоб медиҳем. мухина намои алло бошед.